Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi lah iklan fasal wal majruku utawi perkara kang den tinggal minas sholati saking salat iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. Jadi ketika kula panjenengan salat menika ada perkara tiga dalam salat. Yang pertama adalah rukun atau fardu, kemudian sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Jadi tiga hal ini apabila ditinggal di dalam sholat maka ada hukum-hukum tertentu. Tiga hal inggih menika setunggal fardu, terus sunnah ada dua, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ini sering terjadi ten keadaan kula panjenengan. Jadi menawi kula panjenengan meninggalkan fardu, meninggalkan rukun, pripun caranipun gantos, menawi ninggal sunnah ab'ad pripun caranipun, menawi ninggal sunnah hayat pripun caranipun, niku dipun bahas wonten ing dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusamma ar-ruknu aidan. Fardu itu disebut rukun juga. Bal in dzakarahu ayil fardu wa huwa fi sholati ya'ti bihi wa tammat sholatuhu aw dzikruhu ba'da salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi ma baqiya minas sholat. Menawi kula jenengan ninggal rukun, rukun. Kalau sengaja pasti batal. Ini ninggal dengan keadaan lupa. Kalau yang ditinggal itu rukun, maka cara kita menggantinya bagaimana ketika di dalam sholat? Mungkin lupa karena meninggalkan bacaan rukun. Maka di sini diterangkan Al-Imam Abu Suja, ketika yang ditinggalkan itu rukun, sing ditinggal niku rukun sholat, niku kedah dipun sempurnaaken dengan menjalankan rukun tersebut. Gak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi Muhammad sampean nyuwun sewu, di awal belum baca Fatihah, padahal sudah mendapat 4 rakaat, harus nambah satu lagi karena rakaat yang tanpa Fatihah tersebut tidak dihitung, tetap tambah satu lagi. Kemudian wasajada lisyahwi, ya. Ada yang harus diganti dengan sujud sahwi cukup, ya. Itu saja ketika rukun yang ditinggal itu wazamanu qaribun. Ingatnya elinge niku pas wektune singkat. Artinya bar salat lho, aku mau hurung rukuk kok. Mungkin blank juga bisa ngadeg tiba-tiba langsung sujud. Begitu salam kilingan, loh, aku mau durung rukuk, berarti langsung nambahi sholat 1 rakaat lagi. Gak usah dari awal, langsung sampai ngadeg Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk, sujud, selesai salam. Tetap seperti menjalankan sholat, tapi cukup nambah 1 rakaat saja. Mami sing mbok tinggalke niku kok napa? Rukun, dan dalam 1 rakaat tersebut diganti nih 1 rakaat tok niku. Ora kudu mbok ulang malih. Paham nggih? Karena Rasulullah SAW pernah meninggalkan rukun. Jadi Kanjeng Nabi pernah sholat napa niku? Sholat asar. Betul itu sholat asar. Wong namanya manusia ini jadi hukum. Berarti laline Kanjeng Nabi niku menunjukkan bahwa Rasulullah itu bashar. Ya kudu lali barang, sebab Kanjeng Nabi niki bashar menungso. Ora tau lali berarti dudu menungso. Al insanu mahalul khata' wanis. Cuma bedone nek Kanjeng Nabi laline mungkin seumur hidupnya 2 kali 3 kali. Nah kalau sampean akeh laline akeh blenge. Bedone kok ngoten. Mila Kanjeng Nabi pernah sholat asar niku 2 rakaat sudah salam. 2 rakaat sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rawani protes. Bahkan sahabat sing rada belinge to. Wah iki ana salat model anyar gitu lho. Akhirnya Kanjeng Nabi pun salam, ngadeg, artinya ajeng wangsul. Ada sahabat yang tangket, ya Rasulullah,
niki apa salate model anyar apa memang jenengan lali. Lah maksudku pripun? Kanjeng Nabi takut, maksudnya awakmu jenengan mau nembe rakaat salam. Oh mau berupa 4 rakaat dereng. Akhirnya Kanjeng Nabi langsung penimaman ngejak sahabat, ayo tambah rakaat mari. Seluruh Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi tidak bisa rukun itu diganti dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Lah yang boleh diganti dengan sujud sahwi adalah sunnah ab'ad wa sajada lisyahwi wa huwa sittatun. Di dalam sholat sujud sahwi itu pengganti sunnah ab'ad ingkang kula panjenengan tinggalke karena lupa yang kula jenengan tinggalke. Dan dene di dalam sunnah hayat itu ada 6. Jadi titeni sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad di dalam sholat niku jumlahnya 6 ya. Jumlahnya 6. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim wasittatun in tarakaha al-musalli alla ya'uda ilaiha ba'da taladdufi fardi. Wa man taraka at-tasyahhud awal masalan qad dzakara ba'da indalahu ya musbiyan la ya'udu adada dzikrin wa in kana ma'muman ada wujudan. Temriki dipun ngendikaken nak jenengan niku yang dilupakan atau sing lali niku sujud lha niku sunnah ab'ad. Enggak usah diganti, cukup dengan mengganti sujud sahwi. Itu nak rukun kudu mbok ganti. Tapi kalau sujud sunnah ab'ad cukup kalau sampean sujud sahwi. Mila menawi kula jenengan lali mungkin tidak duduk tahiyat awal. Berarti biasa kan sholat maghrib atau isya pas rakaat kedua kadang imamnya lali ora lungguh membaca tahiyat awal. Lungguh niku sunnah di dalam rakaat lungguh awal. Di dalam rakaat kedua di dalam rakaat kedua lungguh duduk itu sunnah ab'ad. Membaca tahiyat awal juga sunnah ab'ad. Tiba-tiba sampean lali langsung ngadeg Allahu Akbar. Ketika begitu sampean eling, aku durung tahiyat awal. Gimana suruh rakaat kok aku langsung ngadeg. Awas niki sing biasa kadang enggak paham. Niku nak sampean eling pun ngadeg jejeg mustawiyan, niku ndak kena balik sampean. Nak balik justru sampean batal. Karena sampean akan bergerak melebihi 2-3 gerak. Ya berbentuk fi'li ya, berbentuk fi'li. Jadi sampean ampun ngadegnya terus ilingan, loh aku mau huruf tahiyat awal. Iki wis 2 rakaat pun terus kemawon. Nah terus ganti ini pun sujud sah. Kadang enten tiyang niku ngadeg ngenten niku dileki makmume betul posisine pun berdiri terus subhanallah balik meneh batal kabeh men Gus. Batal kabeh. Ya, mudah-mudahan ini difaham. Amin Allahumma. Amin. Tapi nak posisi sampean ngiling-ngiling ke makmum utawa sampean sholat kiambak kilingan dhewe pas nembe merkungkung ki dereng posisi saka sujud kedua niku wau arep balik teng ngadeg tapi ninggal tahiyat awal. Elinge sampean dereng sempurna berdiri maka kembali enggak apa-apa. Jadi nak intinya kayak posisi paham ya? Posisi arep ngadeg kilingan lho aku huruf tahiyat awal langsung balik sampean enggak masalah. Tapi sing batal niku menawi posisi sampean sudah berdiri sempurna jejeg terus sampean kilingan aku mau durung tahiyat kok balik batal. Nah, iki sing kedah kula sampean pahami. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus iki dipun ngendikaaken Budi Pak. Buat table tinggal. Ngeten bon kanan mriku.
Sing jumlahe apa niku sunnah ab'ad yang ada 6 napa kabeh? Sepindah nggih menika at-tasyahhud awal. Iku sunnah ab'ad. Wa qu'uduhu dan duduknya juga sunnah ab'ad. Mulane mau sampean traweh digawe 4 rakaat salam secara ilmu fikih sah. Kula matur secara ilmu fikih. Walaupun Rasulullah tidak pernah menjalankan, tapi secara ilmu fikih, secara madhab sah mawon. 4 rakaat sholat raweh, 4 rakaat salam. Karena tahiyat awal itu adalah sunnah. Nah kok timut raweh, kalau sampean sholat maghrib tanpa tahiyat awal aja sah. Karena itu hukumnya adalah sunnah. Kapan-kapan sunnah. Itu coba lebih ke. Coba, napa hukum itu coba abot-abot ke. Sholat isya tanpa tahiyat awal pun sah. Karena status tahiyat awal dan duduknya tahiyat awal itu adalah sunnah. Tidak ada merasa dipermasalahkan. Tapi nak sampean tidak lakoni nggih mboten asal kesunahane tahiyat awal dan tidak dapat kesunahane duduk tahiyat awal. Jadi tahiyat awalnya sunnah, duduknya juga sunnah. Jadi yang perlu kita pegang niku riyen. Jadi nanti kalau sampean ngertos pokoknya status yang ditinggalkan dalam sholat itu ada 3. Tadi yaitu fardu atau rukun, itu apabila ditinggalkan harus diganti, nggak boleh diganti dengan sujud sahwi, harus diganti rukun yang ditinggalkan tersebut. Kemudian sunnah ab'ad cukup diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak usah diganti sama sekali, tidak usah diganti. Nah diganti malah sampean ziyadah tambahin, ya orang usah diganti sujud sahwi, sebut tinggal kayak ini sunnah hayat. Nah ini sunnah ab'ad itu jumlahnya ada 6. Ya, jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun lillah. Di dalam duduk tahiyat awal itu namanya tasyahud awal, itu sunnah ab'ad. Wa qu'uduhu, kemudian duduknya juga sunnah ab'ad. Wal kunutu, dan membaca doa kunut fi subhi dalam sholat subuh itu adalah sunnah ab'ad. Digaris bawahi alamat habis Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Belum matur malih menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Maliki enggak sunnah, menurut Imam Hambali enggak sunnah, menurut Imam Hanafi enggak sunnah, monggo. Yang penting Imam Syafi'i mensunnahkan doa kunut di dalam sholat subuh. Tapi tetap adalah sunnah ab'ad. Nah sampean lali cukup diganti sujud sahwi. Kemudian termasuk malih wa fi akhiril witri fi nisfi sani min Ramadan. Separuh bulan Ramadan witire disunahke Imam Syafi'i nganggo doa kunut. Ini sudah kita jalankan nggih. Itu nanti sampean ngerti ini berpedoman dengan Imam Syafi'i. Di sampean mau bermadhab Imam Syafi'i monggo. Tidak usah mengatakan itu enggak ada sunnah, ini madhab. Sementara Imam Syafi'i itu muridnya siapa? Imam Maliki. Imam Maliki muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud muridnya Kanjeng Nabi. Jadi yang ada menyalahkan, kok ana sing melu Imam Maliki nyalahke Imam Syafi'i, ya berarti padha mawon kaya luwih pinter timbang Imam Syafi'i. Jadi ini mboten urusan organisasi, maaf. Kunut niki mboten urusan organisasi NU Muhammadiyah enggak. Tapi ini urusan hukum. Aja terus sing NU kunut, sing ora NU ora kunut. Memang NU lahirnya kapan? Muhammadiyah lahirnya kapan? Ini urusan madhab. Imam Syafi'i itu masuknya adalah tabi'in, dekat. Tabi'in, sak dhuwure tabi'in, sak dhuwure sahabat, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Imam Syafi'i itu zaman lama. Dan itu sanadnya jelas, muridnya Imam Maliki. Imam Maliki muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengambil ilmu langsung dari sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah meragukan. Monggo yang pakai madhab. Apa boleh? Ya sak boleh. Wong Kanjeng Nabi yang memperbolehkan. Kanjeng Nabi dawuh wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Monggo mau mengambil sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnahnya khalifahku, penggantiku, yaitu para alim ulama. Dengan istihadipun, dengan kealimanipun, dia mengeluarkan hukum. Yang penting apa yang menjadi istihad madhab tersebut tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Qur'an, itu enggak masalah.
Oh zamannya Kanjeng Nabi dak ono, iki kan istihate ulama, istihate madhab. Enggak masalah selama istihad tersebut tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Apalagi ono hadise. Jadi Kanjeng Nabi kunut ono hadise. Kanjeng Nabi dak kunut ya ono hadise. Coba terus lho kok pripun Kanjeng Nabi kok kadang kunut kadang ora. Nah niki lho. Maka dihukum wong niku ora selalu bareng Kanjeng. Contoh, ono sahabat sholat bareng Kanjeng Nabi. Pas saat niku Kanjeng Nabi rukuk, niku memakai telapak tangan dulu sebelum memakai lutut. Dia meriwayatkan begitu wong meroy ngono. Jadi sahabat biyen niku nak sholat nginceng Kanjeng Nabi. Narak nginceng ya repot. Memang kudu nginceng. Sampai delok ingin piye gerake Kanjeng Nabi. Lho. Sebab memang ilmune sama kono Kanjeng Nabi dawuh pripun? Shallu fara'aitumuni usolli. Salat kaya aku salat ora dikandani kok kae, ora diandani salatku kudu ngene, salatku kudu ngene mboten. Kok delok tok. Delok. Akhirnya napa? Sahabat niku do nginceng. Ana sahabat sing ngriwayati Kanjeng Nabi niku nak rukuk nganggo telapak tangan dulu, baru meletakkan dengkule. Enten sahabat Abu Hurairah mboten. Lho, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan Kanjeng Nabi nggo telapak tangan dulu. Telapak tangan nembe dengkule diselehke, diletakke. Sahabat liyane mboten, Kanjeng Nabi nganggo dengkul dulu nembe telapak tangan. Dan sahabat niku semerep Kanjeng Nabi dan meriwayatkan apa yang dia lihat. Ya wajar, maka terjadi perbedaan wajar. Tapi itu tidak masalah karena itu langsung dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Niku sunnah abad. Jumlah pinten wau? 6. Pertama tasawuf awal, lungguh tasawuf awal, terus kunut subuh utawa kunut yang dalam witir separuh bulan Ramadan, berarti mulai tanggal 16. Wal qiyamu lil kunuti, dan berdiri membaca kunut itu pun sunnah. Jadi pas Allahumma hdina fi man hadait itu kan sampean macane karo ngadeg nggih mboten. Maca doa kunute sunnah abad, ngadege sunnah abad. Mulane macane mesti baru berdiri, ora mungkin maca donga kunut karo sujud. Karena sunnah abadnya berdiri. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud awal, membaca sholawat atas Kanjeng Nabi di dalam tasyahud awal itu pun sunnah abad. Disampaikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu namanya tasyahud. Tasyahud niku sampai niku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Terus diteruskan sholawat kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan membaca sholawat ketika di tasyahud awal itu sunnah kalau dalam tasyahud akhir itu jadi rukun. Jadi posisinya benten. Maca sholawat posisinya hukumnya lain. Kalau posisi ketika tasyahud awal sunnah kalau ketika tasyahud akhir baca sholawat hukumnya rukun utawa wajib. Mudah-mudahan difaham. Amin Allahumma. Amin. Kemudian yang mana tahiyat sunnah abad lagi adalah wa fit tasyahud akhir, membaca wa ala ali sayyidina Muhammad di dalam tasyahud akhir. Jadi sampai nak tasyahud akhir kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku sampean salam sah-sah mawon. Sampean salam sah ora usah mbok tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad sah. Karena apa? Wa ala ali sayyidina Muhammad dalam tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Nah, yang tasyahud awal ra ono. Karena tasyahud awal ya sampun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung berdiri tasyahud awal. Karena itu sunnah abad. Tapi ketika membaca wa ala ali sayyidina Muhammad onone niku ning tasyahud akhir. Jadi nek tasyahud awal tidak usah mbok tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad, itu tidak ada hukumnya. Menggune ning apa wong? Sholawate mawon sunnah Lah, wa ala ali sayyidina Muhammad menjadi sunnah itu ketika dibaca posisi tasyahud akhir. Tapi sholawatnya menjadi wajib. Mudah-mudahan difaham. Amin Allahumma. Itu tasyahud napa? Niku sunnah apa? Sunnah apa? Niku jumlahe mung niku tok.
Jadi 6 perkara yaiku tasyahud awal sak lungguhe nomor kalih lungguh, nomor 3 kunut, terus nomor 4 ngadeg nalika maca kunut, nomor 5 sholawat Nabi ing dalam tasyahud awal, terus kemudian membaca wa ala ali, membaca sholawat atas keluarga Kanjeng Nabi ing dalam tasyahud akhir. Ikulah jumlah sunnah ab'ad di dalam sholat. Apabila 6 ini jenengan tinggalkan, gak usah diganti. Mbok ganti yo kena, ora mbok ganti yo kena. Gantine nganggo sujud sahwi. Jadi sampean kena ganti kena ora. Mau imami sekali, imami terus sujud sahwi. Sampean ndak usah sujud, tapi tetap ngenteni salami imam. Yo monggo. Aku mau sujud tak ngenteni. Imami sujud. Mau imame lali. Ora donga kunut. Sampean kan melu. Ndak kena, sampean ndak melu imam. Imame lali rak donga kunut langsung begitu I'tidal saka rukuk langsung sujud, wis kadung sujud. Aja balik, nak merkungkung tok ini subhanallah balik gak apa-apa. Tapi nek posisi bathuk demek, tempat sujud gak kena balik. Paham nggih? Gak kena balik kaya wau, gak kena balik. Akhirnya gantine sujud sahwi. Nak jenengan imam sujud sahwi, sampean makmum. Sampean kena melu kena boten. Tapi tetap salame ngenteni badha salami imam. Jadi imam sujud sahwi begitu, karena sujud sahwi ini dilakukan apa? Sebelum begitu selesai maca tahiyat akhir terus maca apa? Tahiyat akhir terus maca sholawat langsung sujud lagi. Subhanallah yanamu wala yasjudu. Terus kemudian berdiri lagi. Dan itu ketika imam melakoni sujud sahwi sampai melakoni tidak apa-apa. Tidak masalah, tapi tetap salammu ngenteni badane imam. Mudah-mudahan difahami. Amin Allahumma. Mungkin sampean rasa-rasa sujud meneh. Kan ya iso jenenge wong akeh. Ya wis tongok-tongok wae ngenteni imam sujud sahwi. Kowe imam salam nembe melu salam. Karena salam di furqah sampean berarti. Sampean sah, tapi jamaahnya yang tidak sah. Jadi kudu dibedake. Jadi sampean berarti sama juga enggak jamaah, medhot. Dan itu hukumnya bukan batal sholatnya, tapi haram. Jadi medhot sholat, medhot jamaah yang tanpa ada alasan memutus dengan imam itu haram. Nah, hati-hati ya. Tanpa ada alasan. Wah, kesuwen iki sujud sahwi pirang menit to, sujud sahwi barang imam iki. Terus sampean salam dhewe, assalamualaikum. Itu menurut ashabu Syafi'i haram. Berarti sampean memutuskan jamaah. Memutus jamaah itu haram karena apa? Berarti sampean keluar dari perkumpulan. Wong ora tau kumpul iku hukume dak kena kudu kumpul. Cara istihati mereka begitu. Dan sampean malah metu saka perkumpulan, saka jamaah tanpa ada alasan. Kalau ada alasan lain lagi. Kalau ada alasan, ya mudah-mudahan difaham. Amin Allahumma. Mulane ana sahabat salat itu pon. Surat Al-Baqarah. Itu dalam hadis. Wah, sahabat liyane karena kesusu. Dia wis langsung medhot. Aku ora melu imam ah. Mosok macane kesuwen aku ndang ngono ngene ana acara ngene sing ora iso ditinggal kok. Mosok mami maca surat Baqarah, surat Al-Baqarah. Dia langsung salat dhewe medhot, memutus dari jamaah ora manut imam, salam. Terus ada yang lapor Kanjeng Nabi, ya Rasulullah si fulan ini salat jamaah malah mutus. Di tengah jalan dia memutuskan furqah, pisah saka jamaah. Loro-lorone diundang. Imame sapa? Pak Toha. Itu apa sing mutus iki diundang. Menapa kowe kok mutus saka makmum karo Pak Toha? Ya macane surat Baqarah kok ya Rasulullah. Kula ndak ngeten sibuk tenan. Tapi ora iso gedulanan. Artinya tenang-tenang dalam keadaan sih. Maka sing disengeni imame kuwi ya lucu. Kowe delok makmummu ki wong sibuk kabeh kok wacane surat Baqarah. Ora sing supir taksi ora sing ngeten. Lah nek makmum wong tuwek kabeh nang omah kabeh monggo. Ya sallallahu Nabi Muhammad. Betul Pak Tua lakone iku dari sak salat Baqarah entek makmummu eta. Sallallahu Nabi Muhammad. Niku sunah apa? Wal hayatu utawi sunnah hayat. Nah, sunnah hayat itu seperti apa contohnya? Kata tasbihati seperti membaca tasbih, ya. Terus wanahwiya sepadane tasbih. Pokoknya rukun pun jelas, rukun pun salat segi jelas nggih. Ada 13 rukun, ada 13 rukun itu dibagi 3, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun kauli, terus sunnah ab'ad 6, sunnah hayat berarti selain itu berarti semua sunnah hayat.
selain itu. Contoh seperti membaca tasbih, seperti membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu sunnah sampean maca subhana rabbiyal a'la wa bi nanti yo sunnah sampean maca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu niku bacaan yo sunnah hayat. Terus pokoknya saat ini termasuk sampean pindah rukun ke rukun yang lain dengan membaca takbir kan. Sampean baruko terus balik mesti Allahu akbar. Bacaan niku sunnah yang rukun hanya takbir yang selain itu sunnah hayat kabeh. Berarti mau Pak Tuhan imam tidak usah Allahu akbar ya sah-sah mawon. Tapi imamnya bingung. Karena itu kanggo tondo bahwa itu pindah dari rukun ke rukun yang lain. Imamnya larang nginceng, Pak Tua itu pindah buruh gitu. Nanti dikai takbir, itu sunnah tapi nak lali, ya wis lali. Udah usah buat sujud sahwi. Ora usah buat sujud sahwi, sunnah atau buat sujud sahwi, nggih. Malah batal sampeyan. Sujud sahwi mau nak lali 6 perkara wau. Kunut, ngadeg kunut, tasyahud awal, nggih. Maca napa? Sholawat di dalam tahiyat awal, tahiyat akhir wajib. Membaca sholawat atas Nabi yang dalam tahiyat awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Iku nak mbok laleke ya monggo mbok ganti sujud syahwi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kemudian di sini dibahas Imam Abu Suja wa idza sakka al-musalli fi adadi ma ata bihi minar rakaat kama syakka hal shalla salasan aw rabi'an bana 'alal yakin wa huwa al-aqal. Nak sampean posisi salat, awas. Sampean posisi salat 2 rakaat, posisi salat 3 rakaat atau 4 rakaat, mungkin salat maghrib atau salat isya. Terus sampean lali. Iki aku mau wis loro apa 3 rakaat. Utawa wis ping 4 apa ping 3, bener-bener lali. Niku hukumnya pripun? Maka sampean ketika lupa di dalam hitungan rakaat, memutuskan para ulama jenengan diambil yang paling sedikit. Mau lalimu aku wis ping 4 utawa ping 3, berarti sampean jipuk sing ping 3. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus la yang fa'uhu ghalabatud dhanni. Terus sampean wis bar dilengke. Sampean mau wis ping 4. Kenapa ngadeg meneh? Aku lali dalam hukum fikih nek wong lali iku jipuke sing sithik. Nggih. Terus sampean dilekke, iku ndak masalah. Aku wis papat, nggih, pun papat. Berarti sampean ping 5. Lah memang hukume ngoten. Berarti enggak usah sampean mengulangi salat. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi la yang fa'uhu ghalabatud dhanni. Ketika ada orang yang mengingatkan jenengan mau mumpun ping sekawan kok mbok tambahi siji. Tapi kan sampean pas saat niku Pak, mamang ping 3 atau papat. Sementara hukum wajib mengambil yang sedikit. Berarti kan 5 tadi gitu, enggak masalah. Karena sampean diingatkan ketika sudah selesai. Amin Allahumma. Ini ki mboten saged kula sampean hukum niki mboten kula sampean rekayasa nganggo pikiran. Aku 3 apa papat terus sampean jipuk papat gak iso. Hukum memutuskan nak sampean mamang ing dalam hitungan rakaat, hukum mengambil yang lebih sedikit, nggih. Aku mau wis ping 3 apa loro, jipuk sing loro. Aku mau wis ping 4 apa 3, jipuk sing 3. Iki hukum kepastian, gak kena mbok rekayasa. Wah, toko jipuk 4 wae lah, lho cepet bar, ora iso. Ya muga-muga ini dipaham. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau balagha dzalikal qa'il adatal witir wa sujud sahwi sunnatun kama sabaqa wa ma haluhu qabla salam. Adapun sujud sahwi sendiri itu sunnah. Jadi sujud sahwi pun kedudukannya di dalam sholat adalah sunnah. Jadi sampean mau sujud sahwi itu sholat, itu sujud sahwi, itu sunnah sujud sahwi, yo bisa mendapatkan sunnah abad yang jenengan tinggal. Jadi mau kunut sampean mbok tinggal, niku kan sunnah abad. Kilingan Arab salam terus sampean sujud sahwi. Berarti sampean dapat sunnah 2, yaitu sunnah kunut dengan diganti sujud sahwi tetap mendapat pahala sunnah kunut walaupun tadi ditinggal. Sujud sahwinya sendiri niku hukumnya sunnah. Luar biasa di dalam sholat ini. Ya mudah-mudahan difaham. Amin Allahumma. Wa mahaluhu qabla salam. Fa in salama al-musalli amidan aliman bi syahwi aw nasiyan wa tala al-faslu hurfan
fata mahalluhu. Apabila ada seorang itu lupa yang ditinggalkan sunnah ab'ad, kemudian dia tidak sujud sahwi. Tidak sujud sahwi yo karena lali pleng, ilinge bar salam. Oke, assalamualaikum warahmatullah. Kayak kilingan lho aku mau durung kunut kok. Padahal wis salam. Ilinge iki wis salam. Pripun terusan? Kepengen itu sunai kunut mau pripun ditinggal padahal kilingane wis salam. Enggak apa-apa. Ketika wis iling salam assalamualaikum kayak kilingan, sing penting di situ fil qaribi. Fi zamanil qarib. Waktune elinge waktu singkat. Bersalam mungkin agak wiridan astagfirullah kayak kilingan. Duh, aku mau kunut kok. Ketika itu sampai sujud sahwi, subhanallah ya wa la yasu. Terus sampai balik meneh tanpa salam hanya sujud sahwi. Itu masih mendapat pahala kunut yang jenengan tinggal di sebelum Nabi Muhammad. Tapi di sini diterangkan ketika ingat kamu setelah salam dan di situ di dalam waktu yang sudah lama iling, wis metu barang, wis rokok-rokokan barang, salat subuh, wis rokok-rokokan lho. Sama murah kunut lho Pak Imam. Aku ora kunut. Wis teh barang tapi ora usah terus sujud sahwi ora usah wis sah niku. Cuma sampean ora itu pahalane sujud sahwi. Ya paham ya? Ora terus wah, enggak mau sujud sahwi terus. Aku pengen itu ganjaran apa kunut mlebu masjid mas sujud sahwi ya ora usah ngopi-ngopi barang rokok. Niku sing sunnah wau, sing walaupun sudah salam itu fi zamanil qarib. Wektune iki pendek, mungkin urung ngadeg sama pengimaman. Buat dia wiridan tidak masalah, itu dihitung waktu pendek. Kayak wiridan kilingan, aku baru kunut, misalnya sujud sahwi. Sujud sahwi neruske apa? Wiridan rasa salam. Karena memang harus tutup salam. Sujud sahwi ini sampean tetap dihukumi bisa mengganti sunnah ab'ad yang ditinggal. Amin Allahumma. Enak ya? Ngerti ilmune niku enak. Ada wong iki lucu. Ono imam kula nanti semarep ya Allah, wis kadung ngadeg nih. Karena lali tahiyat awal. Ngerti iki ambake kan mungkin wis ping 3 salat Isya. Padahal nembe ping 2. Begitu pas sujud kedua langsung ngadeg. Allahu Akbar, wis berdiri lho niku. Imame ono sing subhanallah, balik meneh iki wis batal kabeh. Lho imam melu kabeh ya sak masjid batal kabeh lho niku. Lho Nabi Muhammad. Sujud sunah ab'ad ya ora usah pilingan. Kadang imame ra mudeng barang. Imame tua kan mudeng ngaji. Begitu kabur 2 rakaat kiambake tahiyat awal. Katakan tidak tahiyat awal, langsung ngadeg Allahu Akbar. Lah imame ngeyel Allahu Akbar. Subhanallah. Pak ora rusak, harus ngadeg ngerti. Lah imame masih ra mudeng. Subhanallah. Wong imame bukan ora ngerti, imame ngerti. Akhirnya bersulah, imame akhirnya pas sholat kudu jelas kayak wah subhanallah terus lu sampean mau mboten tahiyat awal iya tapi posisiku wis ngadeg jejeg nah aku balik batal kabeh awakmu lho ora kowe ngeyel ngono ora ya mane ngaji ora aku ora budek kok wah subhanallah batal sallallahu Nabi Muhammad ada kira paham aku wis ribet nggih mak wis ribet mudah-mudahan niki saged dipaham amin Allahumma amin Allahumma mulane dalam sholat itu macam-macam hukumnya, dalam sholat itu macam-macam nopo hukum-hukum yang kedah kalau sampean tahu. Supaya kalau sampean tidak gampang nyalahke tiyang. Jadi bisa juga mengambil kaul Imam Rafi'i mawon nyuwun sewu. Ya Imam Rafi'i ini hanya menghukumi nopo wa a'dha'us sujud al-jab'ah faqat pun la jaza. Jadi umpama wong paling minim wong sujud niku sementing bathuke nempel niku pun sah. Niki Imam Rafi'i. Sementara kalau sampean ndak ngaji ana wong ora mancat sikile wis mbok unen-uneni. Rasah iki sikile ra jejeg sujud. Karena kurang ngaji. Iku kan kanggo awakmu kepengin sujud sempurna, tapi kita enggak bisa menghukumi wong. Terus ra hukumi rasa. Jadi cara Imam Rafi'i, anggota sujud sing penting ku batu. Sing paling penting batu. Umpama sikile ora mancat, gitu. Oh dikulim ora demek, dikulim merkungkung ngoten niku. Ora disentuhke lantai diangkat niku sing penting bathuke temempel niku sah. Tapi senajan nun sewu lutute nempel sikile mancat tapi bathuke ketutup ngeten malah mboten sah. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah kula jenengan nglakoni secara itmam. Niki secara itmam, secara sempurna.
ya bathuke, ya tangane loro, ya kakike, ya dengkule. Niku sempurna. Maknane niku itmam sempurna. Tapi nek sampean ngerti ngaji aja gampang nyalahke sing urung iso sempurna. Sing penting bathuke pun nempel wis sah. Jajaran kono-kono ra ngono, weger ngono. Ora usah sikile ra macak. Imame ngawur gitu lho. Ora ranting ngaji, terus Imam Rafi'i bagem gendeng apa piye. Mulane kenapa begitu? Karena di dalam Quran yang didhawuhke napa? Min asar sujud niku wajah batuk, nggih. Besok niku wajah umat Kanjeng Nabi bersinar karena apa? Min asari sujud. Shimahum dari wajah mboten kakinya. Itu yang diambil Imam Rafi'i. Berarti napa? Intine sujud niku sing penting bathuke pun nempel. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, cuma min asari sujud ke akhirat. Min asari sujud besok umat Kanjeng Nabi batuknya akan kelihatan. Kelihatan kalau orang tersebut pernah sujud dan menjadi umat Kanjeng Nabi. Bukan karena asar bekas sujudnya sing dohir. Wah, bapak sing dohir iki ora ngerti aku dalile apa dohir. Ku digosok-gosok sampai gitu. Oh, sing dimaksud Kanjeng Nabi min asari sujud boten dohiriyah besok ning akhirat. Bu saiki badake ora usah kudu ketok, sing penting ning sujud sampean ku ning akhirat bersinar. Nanti mau dihapusi nganggo dohiriyah tok ngono ketok ahli sujud iso. Sampeyan ora usah ahli sujud yo, kosok-kosok wae iso. Kalau Nabi Muhammad ya. Jadi artinya sing dimaksud hadis Kanjeng Nabi atau Al-Qur'an bahwa besok ning akhirat orang Islam itu akan mencorong wajah, mencorong baduke sebab nopo? Sebab pernah melakukan sujud. Amin Allahumma. Dan gelem ora gelem kula jenengan akoni sebagai hamba yang paling ternikmat niku ketika kula jenengan sujud. Niku adalah posisi sebagai hamba yang ternikmat. Kula contohke ngene, jenengan njaluk ngapura kalih tiyang. Tempat sing paling sampean paling rendah niku nek sampean bersujud-sujud. Nah, kalau sampai ngucap, aku di ngapura, itu durung corong banget iki. Sing paling rendah tenan iku kalau sampean sampai sujud ning ngarepe wong. Lu di ngapura sujud, iku berarti pun wis paling rendah. Begitu juga kalau sampean nyembah Gusti Allah, tempat yang paling bener-bener kula jenengan iki hamba adalah ketika kula sampean sujud. Jadi nikmatono sujude kula sampean. Mulane Kanjeng Nabi ngeki sunah ketika sujud perpanjang, apalagi sujud tambahi donga. Tambahi donga sing mutawatir, donga sing diajarkan Kanjeng Nabi ing dalam sujud akhir setiap sholat niku 3. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Nah sampean ndak iso Arabe ndak usah mbok ucapke. Kalau sampean tuh sholat ora kena nganggo basa ajamiah, basa Jawa. Terus sampean aku ora iso Arab kok yai terus sampean pas sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi bar ping 3 terus sampean ya Allah kula nyuwun husnul khotimah tapi Jawa mbok suarake batal sampean. Tapi nek Arab mboten. Lah kula mboten apal Allahumma inna as'aluka husnul khotimah yai. Ya wis ngatimu wae pas sujud ning atimu Gusti kula nyuwun husnul khotimah. Karena sampean gak iso Arab, nek iso Arabe ucapke ndak apa-apa. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Iki yang mutawatir, artinya doa yang diajarkan Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi ngajari napa? Kedua. Ayo kodong dak eling. Jaluk husnul khotimah. Kedua napa? Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal. Wah berarti ra tau dilakoni dungan iki. Nah dilakoni mesti apal. Niki mutawatir saka Kanjeng Nabi. Jadi nyuwun sewu niku lakonono nek iso. Iki mutawatir hadis. Kanjeng Nabi niku nek sujud akhir mesti ndonga niki. Gusti kula nyuwun husnul khotimah. Ati-arteke ngoten Gusti jenengan paringi rezeki kula, muga-muga tobat sadurunge meninggal. Sing terakhir ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala Gusti tetapkanlah saya di dalam agama. Niki doa enggak ditinggal Kanjeng Nabi nalika sujud akhir. Dene kok sampeyan donga sak liyane kuwi kena-kena mawon. Kanjeng Nabi enggak larang lho hadis. Kanjeng Nabi enggak larang, cuma Kanjeng Nabi ngajari donga niku. Dene sampeyan donga sak liyane kuwi kena. Tapi aja njaluk macam-macam pas sujud nyembah Gusti Allah, Gusti kerjaan kula lancar. Yo jaluke sing penting-penting wae nggih. Nah, mau sedajare Kanjeng Nabi paling tidak pomo sampeyan nglakoni upama nglakoni 3 wau terus ditambahi dhewe ya monggo. Utawa dak nglakoni kuwi langsung mbok kei donga sing Arab
Rabbana atina fid dunya hasanah. Yo monggo. Kanjeng Nabi sing penting mriku hadisnya mengatakan perpanjanglah sujud akhirmu dengan memperbanyak doa. Cuma Kanjeng Nabi terus aku ngajari ini. Jadi Kanjeng Nabi nggak ada larangan. Terus sudah Kanjeng Nabi mengatakan, tapi kalau tidak doa 3 ini nggak sah loh. Mulane kadang wong ora memahami hadis loh. Jadi bebas. Cuma kalau sampai bersanad Kanjeng Nabi, insya Allah lebih barokah, lebih mustajabah. Amin Allahumma. Kaya sampean donga, Pak Tua donga, Pak Tua pinter bahasa Arab. Pak Tua mau pinter bahasa Arab. Donga tapi di bahasa Arabke tapi karangane dhewe kan sah-sah mawon. Gusti kula nyuwun ngeten tapi dibasake nganggo karepe dhewe. Artinya di bahasa Arabke karangane dhewe. Niku ya sah, tapi luwih mustajabah, luwih hebat nak donga niku nderekke dateng napa sing diajarke Rasulullah, napa malah doa niku dimuat di dalam Al-Qur'an. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kan doa iki sanate Quran iku lebih hebat daripada kowe ngarang donga dhewe. Ngoten. Rabbana atina ya ning gone Quran. Iku lebih hebat. Ngoten muga-muga difaham. Amin Allahumma. Amin. Nek sampean mau ndak iso mau ngarang donga dhewe ya sing paling apik napa? Gusti kabeh Gusti wis kabeh. Ya Gusti kabeh. Tonggo murah niku Gusti kabeh piye lho kabeh sing enak kabeh sing ndak enak aja Gusti tapi kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Muga-muga saestu niki masalah Allah dipun faat sehingga kula jenengan niku pami salat ada yang lupa dan sebagainya niku ngerti. Lho kadang wong sakniki niku ndak ngerti terus sing ngarani kiai niku celelekan. Dadi nyuwun sewu cara wong salat niku sementing ngerti ilmune dan ada dalilnya wis monggo. Aja sampai pertentangke, aja sampai dipermasalahke sing kunut monggo, sing boten monggo, sing tahiyat awal monggo, sing boten monggo. Pokoke selama niku posisi hukumnya tidak rukun, tidak masalah. Wis gelem salat wis alhamdulillah. Kadang repot to, masjid dibangun apik-apik, engko terus wah iki kurang ngene madhepe kiblat genceng-gencengke sampai karpete larang ditugel-tugel. Wis ora usah kaya ngoten niku. Jadi tak bulan balene Quran itu jelas fawalli wajhaka syatrul masjidil haram Muhammad dalem Gusti kiblatmu madhep Masjidil Haram bukan madhep Ka'bah. Mun sampeyan nak lihat yo usolli fardhol isai arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imaman nak makmun yo makmuman mustaqbilal kiblati apa mustaqbilal Ka'bati sampeyan lihat sampeyan mustaqbilal kiblati apa Ka'bah kiblat ngono kok. Lah kiblate wong sing salat ing dalem jabone Masjidil Haram ing dalem tanah haram, mungkin Indonesia ning niku cukup madhep kulon, sangger Mekah madhep kulon wis sah walaupun ora kudu ngepasi Kak. Wong sakniki aneh-aneh dieceng-eceng ya Allah, ya wis. Ora digawean nggih mboten. Wis ora apa-apa, tapi nek sampean wis ngerti kuwi rasa dibahas. Sampai masjid Demak niku bangun, masjid Lasem niku bangun duka. Duka kowe ora ngajeni karo wong-wong biyen. Wong biyen niku wis dulu iku pergeseran bumi. Alase penting ge madhep kulon to Kang bangun. Sementing pergeseran bumi lak terus ngalih madhep ngetan kiblat ra wis. Oh bingung ke berapa sapa niku lak cara wong ahli niku lho berapa sentimeter to ge madhep kulon. Lho sampean menceng ngene iki lho. Iki ya kulon, rene ya ge madhep kulon. Penting ge madhep kulon sasah mawon. Cara Mbah Mun ngoten. Wong syatrul masjidil muga-muga difaham. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.